nosotros. Amen. And we want to welcome everyone who's being connected through social media. Estamos aquí porque amamos a Dios. We are here because we love God. Y creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. And we believe that God's word is the Bible. Por eso diariamente leemos la palabra de Dios. Hence, on a daily basis, we read the word of God. We read Y the Bible. mantenemos la palabra al alcance de nuestra mano. And we keep the word of God in our hands' reach. Pero también tenemos una batalla en nuestra mente todos los días. And yet we also suffer a battle in our minds each and every day. Porque las noticias, Because of the news, los medios sociales, social media, las circunstancias, circumstances, la voz de mi cultura y de cada cultura que tenemos, my cultural voice or anyone's cultural voice, nuestra voz personal my own personal voice, y también las personas más cercanas a nosotros, and also those who are closest to us. la mayoría de las veces contradicen la palabra de Dios. For the most part, and most times, all of these go contrary to the word of God. Y por esto, muchas veces nuestra fe desmaya. And this is why many a times our faith dismays. Por eso, tenemos que alimentar continuamente nuestra fe. This is why we must continuously feed or nourish our faith. Lo que le acabo de mencionar nos muestra que hay una batalla contra nuestra fe. So what I just finished mentioning, shows us that there is a continuous battle against our mind. Queramos o no queramos, Whether we want to or not, hay una batalla. there is a battle. Ahora, el Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la But fe. remember that Paul used to tell Timothy, you have to fight the good battle of faith. La pregunta es si nosotros estamos peleando la batalla o la buena batalla. The question is whether we are fighting the battle or we're fighting the good battle of faith. Todos nosotros tenemos trasfondo familiar diferente. We all have different family upbringings. Mis padres no puedo decir que eran perfectos. I cannot say that my parents were perfect. Yo tampoco soy padre perfecto. I am not a perfect parent. Pero para mí así fueron los mejores padres que Dios me pudo dar. And yet, for me, I believe that my parents were the best parents that God could have given me. En mi casa habían buenos principios. In my home, we had good principles. Sin embargo, éramos de la religión católica. And yet, we were from the Catholic religion. Y la cultura de donde yo vivía era muy fuerte en mi casa. And the culture of my surroundings and my city of where I live was very strong in my household. A la edad de, yo recuerdo, 5, 6 años, I recall that at the age 5 or 6, se celebraban fiestas de la familia feasts would be celebrated for the family o con vecinos. or with neighbors. Yo nunca vi a mis padres, ni puedo decir que eran alcohólicos ni que estaban borrachos. I cannot say that I ever saw my parents drunk or that they were alcoholics. Pero la cultura de donde yo soy, todos lo celebran. But the culture from where I'm from, they celebrate everything and anything. Y todos lo celebran con aguardiente. And they celebrate everything and anything with alcohol. Entonces, yo desde que nací vi eso en mi casa. So from birth, I saw this in my house. Y yo recuerdo que a los 5 o 6 años, cuando todos estaban bailando, And I remember that at 5 or 6, when everyone was getting into the group, they're dancing. yo me estaba probando los aguardientes. I was even tasting the hot drinks, the hot stuff. Nadie se daba cuenta No one would notice. porque estaban bailando Because they weren't there dancing. y yo estaba probando el aguardiente And I was trying the spirits. que estaba ahí en la mesita. That was always there at the table. Entonces, a la edad de 17 años, So at the age of 17, yo nunca había ido a una iglesia cristiana. I had never visited a Christian church. A mí nunca nadie me había predicado la palabra de Dios, No one had ever preached to me the word of God como nosotros lo sabemos. as we know it. Nunca había conocido un pastor, I had never met a pastor. nunca había conocido un evangelista. I had never met an evangelist. Por eso a la edad de 17 años yo estaba ya sumergido en el alcohol. This is why at the age of 17 I was already submerged in alcohol.
y en las drogas, and in drugs, específicamente la marihuana. specifically marijuana. Y además de todo eso, estaba sumergido o ya metido en la brujería. And above all this, I was already submerged deep in witchcraft, sorcery. ¿Pero por qué le digo esto hoy? But why is it that today I tell you this? Porque el Dios de la Biblia es bueno, It's because the God of the Bible is good. que metió su mano y me rescató. He put his hand in and he rescued Como le me. digo, cada uno de nosotros tiene un pasado diferente. How can I say this? Each and every one of us has a different Algunos stats. peor que el mío, otros no tan malos. Some worse than mine and others not as bad. Pero yo esto no quisiera decirlo porque no es que me enorgullece haber vivido eso. I wouldn't want to say this because I am proud of having lived this. Pero lo comparto porque cuando recuerdo de dónde Dios me sacó, I share it with you because when I can recall where God took me out of, puedo decirle, el Dios de la Biblia es bueno. I can say unto you that the God of the Bible is good. Y yo no merezco ser lo que soy ahora. And I do not deserve to be who I am today. Si soy su pastor es porque el Dios de la Biblia es bueno. If I am your shepherd, your preacher, your pastor, it's because the God of the Bible is a good God. Y tuvo misericordia de mí And because he had mercy with me. y me salvó, And he saved me. me transformó, And he transformed me me. limpió, And he cleansed me me. llamó para And decir he bien. called me to direct the church. Le digo esto para que entienda que no es que estoy aquí porque es que yo soy la persona máxima. I tell you this because I don't want you to think or believe or understand that I am here because I'm top daddy. No, no, yo estoy aquí porque Dios es el máximo. No, I am here because God, he's the top daddy. Que se le ocurrió llamarme a mí And it occurred unto him to call me y poner su mirada en mí. and to place his sight upon me. ¿Por qué le digo esto hoy? Why is it that today I say this? Porque quiero que dos cosas se lleve usted en su mente. It's because I want you to take two things in your mind. La primera, First, el Dios de la Biblia es bueno. listen now, the God of the Bible is good. No dude nunca esto. Never doubt this, No importa las circunstancias. no matter the circumstances, No importa lo que estemos atravesando. no matter what we're going through. Nunca dude que el Dios de la Biblia es bueno. Never have doubt that the God of the Bible is good. La batalla de la mente The battle of the mind nos trata de decir que Dios no es bueno. tries to tell us that God is not good. La batalla de las circunstancias nos trata de decir todos los días que Dios se olvidó de ti. Every day, the battle of the circumstances tells you that God has forsaken you. Pero yo estoy aquí para decirle es mentira. And yet I am here to tell you that these are lies. El Dios de la Biblia es bueno The God of the Bible is good. y bueno en gran manera. And he is good in greatness. Nada ni nadie Nothing or no one podría haber hecho lo que Dios ha hecho en mi vida. could have done what God has done in my Por life. eso en mi ser yo sé que Él es real. This is why in my inner being Usted- I am aware, I know that he is Usted real. conoce al hombre transformado, You know the transformed el que man. cuando llegó aquí ya había sido procesado y cambiado y transformado y limpiado en muchas The cosas. one that whenever he came here, he had already been transformed and changed and cleansed in many different areas. Pero yo conozco al que no había sido limpiado, And yet, I know the one who had not been cleansed, al que no había sido the transformado. one who had not been transformed. Yo conozco cómo pensaba ese hombre I know the way that man thought y cómo vivía. and the way that man lived. Y por eso sé que Dios de la Biblia es real. And this is why I know that the God of the Bible is real. Ahora, yo hoy quiero hablarle de algo Now, today I want to speak to you of something que le he titulado El poder de mi creencia. which I have titled The Power of My Belief. Si usted puede decir esto, el poder de mi If creencia. you can say this, the power of my belief. Todo, absolutamente todo, hermano, es dominado por el poder de nuestra creencia. Brethren, absolutely all and everything is dominion by the power of our Pero- belief. El poder de mi creencia Now, the power of my belief es mayor y más poderoso que todos
mis enemigos. is greater and mightier, more powerful than all of my enemies. Por eso es que usted ha venido hoy. This is why you have come here today. Porque al levantar nuestra creencia, nuestra fe, Because as we lift up our faith, our belief, podremos enfrentar todas las circunstancias que nos vienen. then we shall confront all circumstances that are heading our ways. Cuando nuestra creencia en Dios está fortalecida, When our belief in God has been strengthened, el poder de nuestra creencia es más poderoso que toda opresión. the power of our belief is more powerful than all oppression. De manera que recuerdo que Pedro, I recall the word Peter, el apóstol, le hace un reclamo al Señor the apostle, he cries out unto the Lord. y le dice: And he says unto him, Señor, Lord, todos nosotros lo hemos dejado todo para seguirlo. we've all left everything behind to follow you. Y el Señor respondió. And then the Lord answered, Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Mark 10, 29 and 30. Jesus said, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or mother, or father, or children, or land for my sake, and for the gospel's sake, but he shall receive 100-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and in the world to come eternal life. Pedro hace una pregunta al Señor. So Peter, he asked the Lord a question. Señor, hemos dejado todo para seguirte. Lord, we left everything behind to follow you. Y Jesús le dice: no, si has dejado todo lo que has dejado, te lo voy a dar 100 veces más. And Jesus is telling him, listen, if you left anything that you left to follow me, I'm going to give it back to you. Hay dos cosas interesantes. Now there are two interesting things here. La primera es que dijo que 100 veces más aquí. The first one being that it will be, he said, 100-fold here. Cuando nuestra creencia When our belief es que la recompensa será solamente allá, is that our reward should be only in heaven, no podremos tal vez disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros aquí y ahora. then if we think like that, perhaps we should not enjoy everything that the Lord has ready for us here and now. Pero seguir al Señor And yet I shall follow the Lord. representa valentía, It represents advantage. representa fuerza. It represents strength. ¿Por qué? Why? Porque hay una palabra ahí que a nadie le gusta. Because right in there is a word that no one likes. Y es la segunda cosa. And it is the second thing. Dice: te voy a dar 100 veces más, I'm going to give you 100-fold con persecución. with persecution. Significa que cuando usted y yo decidimos seguir a Cristo, Meaning that when you and I have decided to follow Christ Jesus, viene recompensa, reward comes. pero también hay persecución. But there is also persecution. Recuerde esto: siempre el enemigo va a tratar de impedir que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. So let's remember this. The enemy will always try to deny the purpose of God to come to pass in your life. Ahora, el poder de nuestra creencia Now that the power of our belief nos debe llevar a perdón eterno. must take us into eternal forgiveness. Si nosotros no disfrutamos del perdón eterno, So if we do not enjoy eternal forgiveness, nuestra fe no está bien fundada. it means that our faith has not been well founded. Nuestra creencia no está poderosa. Our belief is not powerful. Si en nuestra vida diaria todavía nos acordamos de lo que nos hicieron If we still remember of what was done to us in our daily lives, y nos duele, and it still hurts us, es porque todavía no hemos entrado en el perdón eterno. it's because we have not yet entered into eternal forgiveness.
Por eso hoy yo le pido que usted saque de su corazón toda esa This tristeza. is why I ask of you today to bring out, to cast out of your heart all of that sorrow, Toda la soledad, all of that solitude, todo recuerdo negativo all of those negative remembrance de su pasado, of your past, toda depresión, all depression, toda confusión, all confusion, que no vuelva más a su vida. that it does not come back into your life. Porque para poder tener el poder de nuestra creencia, Because to be able to have the power of our belief que venza a todo enemigo, to overcome, to conquer your enemy, tenemos que estar viviendo en el perdón eterno. we must be living in eternal Y forgiveness. perdón eterno es primero, yo tengo que perdonar lo que me han hecho. And eternal forgiveness is this. First off, I must forgive what has been done to me. Pastor, es que yo no he podido perdonar porque a mí no se me olvida nada. Pastor, you know what it is? I haven't been able to forgive because I'm grudgeful. I don't forget Le things. felicito, I congratulate you. porque si usted le olvida las cosas, tiene Alzheimer. Because if you forget things, you might have Alzheimer's. Y no se nos puede olvidar nada. And we cannot forget things. Porque el Señor nos dice que para perdonar hay que olvidar. The Lord says that to forgive, you must forget. Nosotros, Dios nos dijo, te voy a borrar la mente para que te... The Lord did not say unto you, I'm going to clear your mind. El Señor dijo, aunque te acuerdes, tienes que perdonar. He says that even if you remember, you must forgive. Y precisamente, ¿cómo yo sé que he logrado perdonar? And precisely so. How do I know that I've accomplished forgiving someone? Recordando. By remembering. Porque si yo recuerdo y me duele, no he perdonado. Because if I remember what was done and it hurts me, I have not forgiven. Pero si recuerdo y ya no hay dolor, logré perdonar. And yet, if I remember it, but there is no pain, I was able to forgive. Pastor, ¿cuál psiquiatra nos ayuda a perdonar? Pastor, which psychiatrist helps us to forgive? No hay psiquiatra. There's no psychiatrist. El perdón funciona con la obediencia. Forgiveness works with obedience. Tampoco es un sentimiento. It is not neither emotion or Pastor, feeling. es que mire, yo me acuerdo y yo no siento todavía que sea el momento de perdonar. Pastor, you know what it is? That when I remember that, I feel like it's not the moment to forgive me yet. El perdón no es un sentimiento. Forgiveness is not an emotion or a El feeling. perdón es una decisión. Forgiveness is a decision. Y cuando yo decido perdonar, And when I decide to forgive, empiezo a orar por esa persona. I begin to pray for that person. No para que el Señor se la lleve de la tierra, Not so that the Lord may take them up to heaven, sino para que Dios la bendiga o bendiga a esa persona. but so that the Lord may bless that Y person. cuando yo empiezo a orar por esa persona, And when I begin to pray for that one person, Dios empieza a poner sentimiento en nosotros. God begins to place emotions in us. Entonces, es una decisión, So it is a decision. no es un sentimiento. It is not an emotion or feeling. Ahora, esa es la primera parte del perdón, So that is the first part of forgiveness. para poder vivir perdón eterno. To be able to live eternal Pero hay una forgiveness. segunda parte. And yet there is a second part of Y a forgiveness. veces esto es más difícil. And at times this is even harder. Y es si nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos. And here it goes. Have we forgiven ourselves? Es si yo creo que verdaderamente la sangre de Cristo me limpió y me perdonó. Do I really believe that the blood of Jesus Christ truly cleansed me and truly saved me? Yo le conté mi pasado, I just gave you a account of my pero yo past. estoy seguro que la sangre de Cristo limpió mi pasado. And yet I am certain that the blood of Jesus Christ cleansed my past. Yo creo en el sacrificio de Cristo. I believe in Jesus Christ's sacrifice. Y eso me da la fe para creer que me limpió de mis And pecados. this belief gives me the faith to also believe that He cleansed me from my Pero sins. cuando una persona todavía se ve impura, And yet when a person still seems impure, ya se arrepintió, the person repented, ya pidió perdón, person asked for forgiveness, se apartó del pecado, person falls astray from sin, pero se sigue sintiendo sucio. yet that person still continues to feel Es porque filthy todavía no está creyendo que la sangre de Cristo lo limpió. because they have yet to believe that the blood of Jesus Christ has cleansed them. Tenemos, nuestro Dios es perdonador, Our God is a es forgiver. misericordioso, He is merciful, pero Satanás es el acusador. and yet Satan, he is the accuser. Y él te va a estar acusando todos los días. And he's going to be there pointing at
at you each and every day, para que no entres en el perdón eterno. so that you may not enter into eternal forgiveness. Pero si te arrepentiste Now then, if you repented y te apartaste del pecado, and you fell astray from sin, la Biblia dice que alcanzamos misericordia. the Bible, the Word of God says that we reach mercy. De manera que entre en el perdón eterno. So enter into eternal forgiveness. Cuando entramos en el perdón eterno, You know, when we enter into this eternal forgiveness, hay otra cosa que necesitamos. there is another thing that we Para que el poder de nuestra creencia so that the might, the power of our belief sea más poderoso que cualquier enemigo, may be mightier than any enemy. primero tengo que vivir en perdón eterno. First, we must live in eternal forgiveness. Y segundo, Second, gozo eterno. we must also have eternal joy. ¿Cómo entramos en el gozo eterno? How do we enter into eternal joy? Hermano, dando gracias. Breathing, giving thanks. Si usted no da gracias If you do not give thanks y se queja de todo desde que se levanta hasta que se acuesta, all you do is complain about all from the moment you rise up to the moment you go usted down. nunca va a disfrutar gozo eterno. You shall never enjoy eternal joy. Yo me pregunto cuántos se levantaron en la mañana quejándose por la lluvia. So I asked myself, how many woke up this morning complaining about the rain? Si no lloviera y no lloviera, estuviéranse quejando porque no llueve y no hay sequía. And then if it didn't rain, you'd be complaining because of the drought. Yo sé que a uno no, por ejemplo, a mí me gusta el sol I know that I like the sun, y me gusta el verano. and he likes the summer. Esos son los gustos. These are the things that I Cada have. uno tiene sus gustos. And everyone has those lives of comfort. Pero para poder vivir en gozo eterno, yo tengo que dar gracias por el frío, And yet, to live in eternal joy, I must give thanks for the cold weather, que no es lo que más me gusta. which is what I don't really like that much. Pero si usted quiere vivir en gozo, tiene que dar gracias. But if you want to live in joy, you must give thanks. Es más, dice la Biblia que no solamente demos gracias a Dios por lo bueno, sino por lo malo. Furthermore, the Bible, the Word of God says to give thanks unto God, not only for the good, but also for the bad. Yo le digo, la mejor pastilla para dormir es esa. And I tell you that the best medication for sleep is that Cuando yo tengo problemas when I have quarrels y estoy pensando en la cama y no puedo dormir, and I'm in bed pondering Porque and estoy pondering and I preocupado. cannot sleep because I'm worried, porque algo me está pasando, because something is occurring, porque algo está sucediendo. because something is happening unto me. Entonces ahí le digo, gracias Señor por esto. That's when I say, Lord, thank you for this. Y ahí puedo dormir. And right away I pass out. Porque el que da gracias Because the one who gives thanks entra en el gozo eterno. enters into eternal El joy. desagradecido The one who's ungrateful, though, nunca estará en gozo. shall never be in joy. Siempre habrá algo negativo que ver. There's always something negative to see. Ahora, Isaías 55:11. Book of Isaiah 55:11. Y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para el que la envíe. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which is at peace. And it shall prosper in the thing whereto I sent it. Estamos hablando del poder de nuestra creencia. Once again, we are speaking about the power of our belief. Y que cuando nuestra fe es en Dios y su palabra, And also that when our faith is in God and in His holy word, el poder de nuestra creencia the power of our belief será más fuerte que todos nuestros enemigos. shall be greater than all of our enemies. Pero tenemos que vivir perdón eterno, Yet we must live in eternal forgiveness, gozo eterno eternal joy, y esta parte. and also this part. Entender que la palabra To understand that the word es la que nosotros tenemos que adoptar. is the one that we must adopt. Para pelear la buena batalla de la fe es con la palabra. To fight the good battle of faith, you must do it with the word. Cuando la palabra sale de la boca de Dios, When the word comes out of God's mouth, la palabra de Dios tiene vida. the word of God has life.
Cuando usted y yo estamos en obediencia, when you and I are living in obedience, entramos en sincronización con Dios. we enter into a synchronization with God. La obediencia nos sincroniza con Dios. Obedience syncs us with God. ¿Cuántas palabras proféticas How many prophetic words usted ha recibido? have you received? Alguien le dio una palabra. Has anyone given you a word? Algunas de ellas se han cumplido, Have some of those come to pass? otras no. Others not. Pero sabe, esa palabra And yet, you know, those words la habló una persona. were spoken by a person. Pero esa palabra, si ese hombre estaba sincronizado con Dios, Or that word, if that person was synchronized with God, no vino de un hombre, it didn't come from a man. vino de Dios, It came from God. que usó a ese hombre como un canal para traerte esa palabra. Who used that man or that person as a vessel to bring that word unto you. Hay una palabra en la Biblia que está 2 veces en la Biblia There was a word in the Bible found twice. y se llama oráculo. Yo no sé si en inglés Oracle. es lo mismo. Ajá. Bueno, entonces, esa palabra oráculo, So the word oracle, cuando usted la mira en la Biblia, when you look for the word oracle in the Bible, perdón, en el diccionario, sorry, in the dictionary, se la acomodan a los adivinos, the oracles obviously will be the divines la usan para muchas or cosas. sightseers or Pero future recuerde que el enemigo se roba los términos. Remember that the enemy steals terms. Pero el oráculo en Proverbios 16 dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Now here we're going to substitute the word divine for oracle in this particular one, Proverbs 16:10. A divine word or an oracle sentence is in the lips of the king. His mouth shall not transgress in judgment. Pero me gusta este mismo verso, otra versión más amplificada para entenderla I mejor. like it more in this different amplified version so that we may be able to understand it further. No hay rey que cometa errores si deja que Dios lo aconseje. There is no king who makes mistakes if he allows God to counsel him. Entonces, cuando usted y yo So when you and I nos convertimos en la boca de Dios aquí en la tierra, convert here on earth on God's mouth, cuando nos sincronizamos con Él when we synchronize with him, y cuando estamos hablando su palabra, and when we are speaking his word, ¿qué es lo que dicen todas las circunstancias? what is it that the word says about all circumstances? Todo lo malo, All bad, todo lo contrario a la voluntad. all contrary to God's will. ¿Qué es lo que dicen todas estas mensajes conspirativos? Todo lo malo, What are all of these conspirative messages say? All bad, contrario a la palabra de Dios. contrary to the word of God. Entonces, cuando usted se sincroniza con el Señor, So when we synchronize with God, with the Lord, recuerde, nuestro trabajo es hablar la palabra. we must remember that our job here, our labor, is to speak the word of God. Cuando le hablamos a alguien la palabra, When we speak the word of God unto someone, esa persona tal vez no cree, perhaps that person may not believe, pero es el Espíritu Santo and yet it is the Holy Spirit of God quien hace la conversión en la persona. who shall do that conversion of the person. Ahora, nosotros somos limitados, Now then, we are limited. tenemos el límite del tiempo We have the limit of time, y todo lo medimos con tiempo. and we tend to measure everything with time. Y hay cosas que hemos hablado o le hemos hablado a alguien de Dios y han pasado no días, meses, tal vez años y no ha And there pasado. are things that we have spoken unto others about God, and days or months, no, years have passed, and nothing has occurred. Pero recuerde que si la palabra que diste vino de Dios, And yet remember that if that word that you gave came from God, está persiguiendo a esa persona. that word persecutes that person. Y en algún momento And at a certain moment, esa palabra dará fruto en esa persona. that word shall give fruit in that person. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos. The thing is that we become desperate. Hablamos hoy la palabra y queremos que ya el cambio suceda inmediato. Today we speak of the word and we want change to just happen. Hay cosas que van a pasar rápido.
things will occur fast, pero hay cosas que van a tomar tiempo. and things will take time. Yo le entregué mi vida a Cristo a los 17 años, I rendered my life unto Christ Jesus at the age of 17. más o menos, creo. More or less, I believe. No estoy seguro, pero yo me pienso, si mis cálculos y mi memoria no me I'm fallan, not fully sure, but if my calculus and my mind doesn't fail me well, it is probably wrong. más o menos a los 40, 40 y pico fue que mi papá llegó a Cristo. At 40, at my 40s was when my father made it to Christ. Mire todos los años que pasaron, de los 17. Look at all the years that passed by, from the age of 17 to the age of 40. So Pero desde que me convertí, but from the moment, tenía una convicción from the moment that I converted, I de que had algo Dios iba a hacer en mi casa. this conviction that God will do something in my house. Mi madre prácticamente llegó al mismo tiempo conmigo. Practically, my mother came into Christianity along my side. Mi hermana ya estaba empezando a ir a la iglesia con su esposo. My sister was already practicing going to church with her husband. Pero vino el COVID But then COVID came, y eso hasta ahora todavía no han regresado. and until this time, like other people in church, they have not turned back. Pero aunque no estén viendo, But even though they're not el going, poder de mi creencia the power of my belief vence a todos mis enemigos. overcomes and conquers over all of my enemies. ¿Y cuál es mi creencia? And what's my belief? Que Dios va a tocar a mi hermano otra vez. That God will touch my sister once again. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. If he did it once, he'll do it again. Por eso es que es tan importante el poder de nuestra creencia. This is why the power of our own belief is so important. Nosotros queremos que todo cambie alrededor. We want everything in our surroundings to No va a change. pasar It's not going to happen. hasta que usted no cambie primero. Not until you first Porque es change. el poder de su creencia la que va a empezar a transformar lo que rodea. Because the power of your belief is that which will help and to transform everything surrounding you. Mientras nuestra fe no esté fuerte, nosotros no podremos ver cambios. While our faith is not strong, we shall not be able to see these changes. Le hago una pregunta. So I want to ask you something. Satanás, ¿es bruto o inteligente? Hay una de dos. Satan, is he dumb or is he intelligent? Satan, Satán, ¿bruto o inteligente? is he dumb or he's intelligent? Mire, bruto y medio. Listen, he is dumb and a half. Super Very dumb. He's super dumb. Él todavía cree que le va a ganar a Dios. He still believes today that he's going to beat God. Y entiéndame esto, Satanás no es un enemigo para Dios. Understand this. Satan is not an enemy for God. ¿Usted cree que Dios está viendo a Satanás como enemigo? Do you think that God sees Satan as an enemy? No tiene nada que para Dios, Satanás para Dios no es un enemigo, no le quita el sueño a Dios. Satan is not an enemy for God. He doesn't take God's sleep away. Pero como Satanás es bruto, But since Satan is él dumb, todavía cree que va a vencer a Dios. he still believes that he's going to defeat God. Y sabe que Satanás es tan bruto And you know that Satan is so dumb que él ataca that he attacks nuestra vida our lives, revelando el propósito de Dios. revealing God's purpose. Él es bruto. He is dumb. Voy a explicarlo. I'll explain it well. ¿Por qué Satanás atacó a Sara? Why did Satan attack Sarah? Le secó la matriz. He withered her womb. Porque iba a ser madre de naciones. Why? Because she was going to become. ¿Cuál fue el mother of ataque nations. de Satanás? Que Sara no tuviera Why hijos. was Satan attacked? That Sarah wouldn't have any children. Porque sabía Because he knew. que el propósito de Sara era ser madre de He multitudes. knew that Sarah's purpose in life was to be the mother of multitudes. Satanás odia el propósito de Dios en tu vida. Satan hates, he abhors the purpose of God for your life. Satanás odia la palabra que usted carga, la palabra que yo cargo. Satan hates the word that you carry, the word that I carry. ¿Y qué es lo que va a atacar? And what is he going to attack? El propósito. He's going to attack the purpose. Odiaba a Rebeca He hated Rebecca porque iba a dar a luz a Jacob.
Because she was going to give birth unto Jacob. Jacob se convertiría en Israel. Jacob will become Israel. Y Rebeca duró 20 años estéril. And Rebecca, she was barren for 20 years. Satanás odiaba a Raquel Satan hated Rachel porque iba a ser la madre de José, because she was going to be Joseph's mother, el administrador de Egipto, Egypt's administrator, el que cuidaría a Israel. the one who would safeguard and take care of Israel. Pero dio a luz. But she gave birth. Porque una cosa es lo que Satanás intenta y otra cosa es lo que Satanás logra. Because one thing is Satan's intent and the other thing is Satan's accomplishment. ¿Por qué Satanás atacó a Ana? Why did Satan attack Anna? Porque vendría Samuel el profeta. Because Samuel the prophet was to come. Porque atacó a Isabel. Why did he attack Isabel? Porque venía Juan el Bautista. Because John the Baptist was on his way. ¿Por qué mandó a matar todos los niños? And why did he send all of the children to be Porque murdered? venía Jesucristo. Because Jesus Christ was ¿Qué coming. ataca Satanás? What does Satan attack? Nuestro propósito. He attacks our purpose. Mire dónde le está atacando Satanás. Into which area Satan is attacking? Porque por ahí está el propósito. Because that's where the purpose is coming. ¿Qué es? Por eso quiero decirle, todo lo que yo creo This is why I want to tell you de la palabra de Dios that everything that I believe from God's word es lo que se va a manifestar. is what shall manifest. Madurez espiritual. Spiritual maturity. ¿Qué es madurez espiritual? What is spiritual maturity? Es no vivir por lo que siento, It's not living by what I'm feeling. es vivir por lo que creo. It's living by what I believe in. De manera que no piense que madurez es muchos años en el Evangelio. Hence, do not think that maturity is many years in the gospel. Eso no tiene que ver. That has nothing to do with it. Hay gente que tiene muchos años, It's people that have been in church for many pero years. vive las emociones, They live by emotions no now, vive en la fe. not by faith. Y hay gente nueva There are newcomers que acabó de llegar, who just got here, pero viven en la fe. but they live by faith. Poder de mi creencia, recuerde esto, lo que quiero que se lleve los segundos. Primero que Dios es bueno. Remember this, and I want you to listen now. The first thing I want you to remember is that God is good. Y el poder de nuestra creencia And the power of our belief es más poderoso que todos nuestros enemigos. is more powerful than all of our enemies. Hasta aquí Up to this point, fue que yo terminé ayer la prédica. was where yesterday I finished the preaching. Hasta aquí. To here. En la noche cuando me acosté a dormir, And then at noon, I mean, in the evening when I went to sleep, Dios me habló en sueño God spoke to me anoche. yesterday, last night. La verdad, no le puedo decir todo. The truth, ¿Cómo? ¿Qué fue lo que Dios me the mostró? truth is that I cannot tell you everything that God has revealed to me or shown me. Porque lo hizo de una manera que yo sé por qué lo hizo de esa manera, porque fue muy personal para mí. Because he did it in such a way that it was very personal for me. Entonces, como hay cosas So, there are things que son como de intimidad, that are as an intimacy type of thing. eso no se cuenta. The intimate things you do not No tell. puedo contarle unos detalles, I cannot give you details. porque son muy íntimos entre Dios y yo. Because these are very intimate details between God and myself. Pero yo estaba trabajando en el poder de mi But creencia. I was working in the power of my belief. Pero parte, sí le puedo, esta parte del sueño que Dios me habló anoche, sí se la puedo This decir. part of the dream that God gave me last night, I can definitely tell you. Porque tiene que ver con la prédica. Because it has to do with the preaching, with the sermon. Y me dijo el Señor, And he said unto me, the Lord. acuérdense que estamos hablando del poder de la Remember creencia. we are speaking about the power of belief. Y me dijo, And he said, ora por los enfermos, pray for the sick. porque tú estás listo para eso. Because you are ready for this. Y yo te uní para eso. And I am anointed you for this. Entonces, cuando yo me desperté, So when I arose, en mi mente in my mind, recordé I remembered el poder de the mi creencia. power of my belief. Puede encontrar el Señor. It can ¿Cómo yo puedo orar por un enfermo How can I pray for the sick si no creo? if I don't believe? Ahora, yo les conté el final, So I told you pero unas cosas que Dios me mostró muy
personales de mi proceso But they're very personal things that God has que shown me me on my own process, daba pruebas de que Dios me estaba diciendo, ora por los enfermos. which was giving me proof or testimony that God was talking to me and telling me to pray for the sick. Y lo que le comparto ahora, And what I share with you now, voy a ir rápido, quick, fue lo que escribí esta mañana para terminar. was what I wrote this morning so that I can understand. Ezequiel 37:1. Ezekiel 37:2. La mano de Jehová está sobre mí. God's hand is upon me. Diga conmigo, la mano de Jehová Say it with me. God's hands está sobre mí. are upon me. Or over me. Sí, mire, para que el poder de la creencia esté contra, podamos pelear contra nuestros enemigos. Listen now, so that we may be able to use the power of belief and fight against our enemies. Tenemos que entender primero que la mano de Dios está sobre nosotros. First of all, we must understand that God's hand is upon us. ¿Y qué enemigos? Now, what enemies? La enfermedad, Illness, la ruina, ruin, la tristeza, sorrow, la depresión, depression, el desánimo, dismay, la angustia, anxiety, or la rabia. rage. La rabia es un enemigo. Rage is an enemy. Hay gente que está rabiosa. There are people who are rageful. Digo, si usted es rabioso, mire, peleese con el diablo todo el día. If you're a raging person, listen, just fight the devil. all Usted day es long. un buen intercesor. You could be a great intercessor. Descargue toda esa rabia contra Satanás, You know, just release all that rage against Satan, pero no contra su prójimo, but not against your no neighbor, contra su familia. not against your family. Entonces, la ignorancia más grande de la iglesia The greatest ignorance that the church has es no reconocer is not acknowledging que la mano de Dios está sobre nosotros. that God's hand is upon us. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y en nosotros. That the Holy Spirit of God is upon us and within us. Y Ezequiel también 37:1 dice, y me llevó en el Espíritu, And he also said, en el Espíritu de Jehová. and he also says in Ezekiel 37:1, and he took me in Jehovah's Spirit, Quiere decir que si la mano de Dios meaning that if God's hand está sobre nosotros, is upon us, el Espíritu de Dios nos va a llevar. the Holy Spirit of God will take us. ¿A dónde nos va a llevar? And where will it take us? El profeta dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. No, Okay. And he placed me up on a valley which was filled with bones. imagínense. So La mano de Dios God's está sobre mí hand is upon me, y el Espíritu me va a llevar and the Holy Spirit of God a un valle shall take me to a valley de huesos secos. of dry bones. ¿Por qué? Why? Primero, porque Dios no tiene miedo. First, because God is not afraid. Dios no le tiene miedo a los problemas. God is not afraid of problems. Y como está sobre nosotros And since God's hand is upon us, y en nosotros, and in us, nos va a llevar He will take us a esos momentos to difíciles those difficult moments para poder llevar salvación, so that we may bring salvation, sanidad, we may bring healing, liberación we may bring deliverance y provisión. and provision. Entonces, por eso es que el poder de nuestra creencia es tan And importante. hence, this is the reason why the power of our belief is so important. Ezequiel 37:2. Ese sí vamos a leerlo completo. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ezekiel 37:2. Ahí viene. Ezekiel 37:2, and we are going to read this whole one. And he caused me to pass by them round about, and behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. El profeta, mire, el Señor dice que lo llevó a un valle de huesos secos. Listen, so the Lord says that he took him up to a valley of dry bones. Pero el profeta agregó algo. But the prophet, he added something Dijo, to this. secos en gran manera. And lo, they were very dry, he says. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? What's going on with us? Exageramos That el problema. we exaggerate, we make the problem bigger. Le damos más grandeza al problema. We give greatness unto the problem. Todo depende de cómo vemos las cosas.
And it all depends on how we view, how we see things. En vez de exagerar el problema, Instead of exaggerating the problem, usemos la palabra. let's use the word. Entienda esto, que nuestra actitud Understand this, that our attitudes es muy importante en las circunstancias. in any circumstance is very important. Ahora, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? And he said unto me, Son of man, will these bones live? Y dije, Jehová, tú lo sabes. And I said, God, Jehovah, you know it. Yo le digo, renunciemos a eso, la maldición de tú lo sabes. So I'll tell you this, let's renounce to that curse of your, you know it. Yo sé que Dios lo sabe todo. We know that God knows everything. Pero si Dios nos está llamando a un lugar de huesos secos, But if God is taking us to a place of dry bones, nosotros también tenemos que saber para qué estamos ahí. we must also know the reason why we're there. No nos lleva a esos lugares de crisis para decir, ay, aquí no se puede hacer nada. God does not bring us into moments of crisis so that we may be like, oh, there's nothing we can do. Pastor, oré por mi bueno, si Dios quiere, pues Pastor, entonces. pray for me, God, you know. O que te sanes o que te mueras. You know, if God wants, and then if anything that you Hay gente que do, vive that así. you may die. People pray like that. Si es la voluntad de Dios, que te salve, que te salve. If it's God's will for you to save, Está diciendo, pues si no te salvas, te vas a morir. and not that you die, you dead, basically. Porque estamos en esa, igual que el profeta. Solo tú, Señor, tú lo sabes. Because we're like a prophet. Lord, only you're the one. Yo who knows. sé que Dios sabe. We know that God knows. Eso no está en duda. We have no doubt. Pero cuando usted entra en la fe, usted empieza a creer y a entender que Dios, que usted también sabe. Yet when we enter into the faith, we begin to know not only that God knows, but that we Amén. know as well. Si la Biblia dice que pongamos las manos sobre los enfermos y sanarán, yo tengo que saber. If the Bible is telling us to place our hands upon the sick and they shall heal, then I should know that. Porque entonces cuando le estoy poniendo la mano al enfermo, si tú quieres, Why Señor, is it that then I'm placing my hand upon the sick? Lord, if you want. parece bonito, It sounds good, pero es cero fe. but yet it shows zero faith. No hay fe. There is no faith. Y las cosas no van a pasar si no creemos. And things shall not occur if we do not Porque believe vamos them. a vencer por el poder de nuestra creencia. Because we will overcome, we will conquer by the power of our belief. Si usted cree que cuando le pone la mano al enfermo será sanado, eso no es pecado, eso honra a Dios y a su If palabra. I believe that when I place my hand upon the sick, he shall be healed, that is no sin. Porque I eso- believe in the word of God. Eso lo dijo Dios. Because these words were said by Eso God. no lo inventamos nosotros. We did not make this up. Entonces lo que tenemos es que fortalecer nuestra fe. But what we must be doing is strengthening our faith. Concluyo verso 4. I finish with verse 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. 37:4. Again he said unto me, prophesy over these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of Jehovah. Póngase de pie un minutito, vamos. Bring them rise to your feet if you may. Let's pray all together. Antes de que hablemos y oremos, Before we speak and we pray que fue lo que el Señor me dijo anoche, about what God had spoken to me yesterday, recuerde esto por favor. please listen and remember that Dios God le habló spoke a la higuera. to the fig tree. Y al otro día cuando pasaron por la higuera, And the next day when they passed by the fig tree, la higuera estaba seca. the fig tree had withered. Cuando yo estaba recién casado, When I was recently married, usted sabe cuando estaba uno recién casado, and you know when you're newlywed, mi esposa trajo una mata my wife, she brought home a plant, y le empezó a dar besitos a la mata and she began to kiss the plant. y le hablaba a la mata. And she would speak to the plant, Le decían, te quiero, matita, and she I would love say, you. oh, I care for you, I love you, my little Y yo plant. estábamos recién casados. And we were newlyweds. Y a mí eso no me gustó y yo digo, se seca. And I didn't like that, and I was like, it dries. Y al otro día murió. Amaneció The muerto. next day, Le puede preguntar a él, died. You can ask my wife. porque se enojó un poco, That was it. para que vea el poder que tenemos. So that we may see the power. El that we Señor le have. habló a la higuera y se secó. The Lord spoke to the fig tree El and it Señor withered. le habló a la tormenta, al aire, la paralizó. The Lord spoke to the storm, to the winds, and he stopped them. Él le hablaba a la enfermedad.
He would speak to the illnesses. Él hablaba a los espíritus. He would speak to the spirits. Nosotros vamos a hablarle hoy We today shall speak a ese problema, to that problem, a esa crisis, to that crisis, a esa to situación. that situation. Señor, en este día le hablamos a la enfermedad. Lord, this day we speak to the illnesses. Señor, el poder de nuestra creencia And Lord, the power of our belief es más poderoso is greater que todos nuestros enemigos. than all of our enemies. Y oramos en el nombre de Cristo And in the mighty name of Jesus para Christ, que we toda pray enfermedad so that all illnesses se vaya de nuestros cuerpos. is cast out of our bodies. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Christ Oramos Jesus. por la sanidad de nuestra hermana We Carmen. pray for the healing and the well-being of our Oramos sister Carmela. por la sanidad de la mamá de We Sabrina. pray for Sister Sabrina's mom's health. Y Señor, cualquier persona que tenga una condición en And este Lord mundo, of hosts, any and every person who may have any condition, oramos por sanidad. we pray for healing. Si hay una circunstancia en su vida, If there is a circumstance in your un life, problema problem, que no es una enfermedad, that is not an illness, háblele ahora. speak now. Usted tiene la mano de Dios, está sobre ti. God's hand is upon you. Háblale a tus circunstancias. Speak about your circumstance. Háblale a las circunstancias con tus hijos. Speak to the circumstance with your children. Háblale a Dios de tu esposo o de tu esposa Speak unto God about your spouse. que todavía no quiere creer o no ha Who creído. doesn't want to believe yet, Háblale, who doesn't believe like you. háblale a las circunstancias. Speak to the circumstance. Háblale a los huesos secos. Speak to those dry bones. En el nombre de In Jesucristo the le mighty hablamos name of Christ Jesus, we speak to y them. te damos la gracia. Now we give you thanks, O Lord, Porque Señor, saldremos de este lugar because Lord, we shall leave this con place el poder de nuestra creencia. with the power of our belief. Será mayor que todos nuestros enemigos. Shall be greater than all of our enemies. Te damos gracias. We give you thanks, O En el Lord, nombre de in Jesús. the mighty name of Christ Jesus. Amén. Amen. Dele fuerte el aplauso al Give Señor. a strong applause to the Lord. Nuestra hermana Lucy nos